Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang muslimah berkata gua, dia pindah-potong roti lah. Aku pindah sudah potong, tu kan lele. Jadi ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songon dito pilautan ko bila mak orang bakombak. Adong nejor, adong nepuri, adong namanya adong matola. Ang gustong ko ni sakay na sa sunnah tulukari tadi makaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lo sulit ka naman buhay tayo leo. Sulit ka sa mga parejo, ha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران وينصح للإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayah Nabi, mak Nabi, saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unjung mendokon tu sahabat Anas bin Malik. Mawaling beliau, ya Anas, waqiril kabir warhamis sagir turafiquni fil jannah. Oleh Anas ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hormati anak natubang-tubang ning Anas bin Malik ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imatu sahabat Anas bin Malik hormati na tubang-tubang hargai na tubang-tubang harana ho pito kinani matubang luntok dungi along ruwa mutu danang dagan mulai ko so koni turafiquni fil jannah tong kinai rap mete di sarugo ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Nabi mak Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini perjurusan di Ibnu Ruba Ami menghaturkan hatta hormat imatu barisan di Bapak Kepala Desa Suni Judo setap-setapna jajaran-jajaran adong di perangkat desa adong di kampung Tawa. Semuanya juga alim ulamanta, guru-gurunta, nadong di kampung Tawa na sangat kita muliakan. Semuanya juga hatu bangun, cerdik pandai,
Dalung di kampung taon songoni ayah dan umat saudara sesurena nami hormati, terlebih khususnya adik-adik nami dan anak-anak nami na kami sayangi. Apa senang dipulung adong dong? Adong. Jadi tak puasa nak boleh pulung juga. Nak kami sayangi. Karena penting adong. Nak puasa nak boleh pulung nak penting karena generasi. Generasi. Nak puasa nak boleh pulung dak anak. On na sangat penting na. Karena alima akan meneruskan kita di kampung taon, meneruskan kita di kecamatan taon, meneruskan kita di kabupaten taon, di provinsi taon, di negara taon. Makanya poso-poso dan anak na sangat penting na. Anggoy tantongan ano kumbe? Anggo parang tabang-tabang. Painte jadwal lama, painte jadwal. Islam penerus tak, na poso-poso, na bujing-bujing, tu dengan anak tahu. Sehingga ben perlu na peran ni poso-poso bujing-bujingon di bakasan ni hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendukung bahasa poso-poso dan bujing-bujing tokinai di akhirat pe diistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tokinai ada keistimewaan nailehin ni Allah Subhanahu wa taala tu ise tu bujing-bujing dohot na poso-poso. Na poso bulung dohot na uli bulung. Sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasa di antara pitu golongan, pitu kelompok manusia na mendapatkan naungan tongkinai di akhirat na sedang persilaungan. Jadi di akhirat tongkinai ya huma indah sedang berong adong martenda marpanggung indah dong sedang persilaungan. Meja-meja sudah lakayahon bunga dong. Dituruni arilas naman donting. Milas na gambaran na tarsajong kalmiyang bubunta mata diari. Odok banjir ben milas na. Indah dong persilaungan, tapi adong poso-poso bujing-bujing nda adong persilaungan na. Adong poso-poso bujing-bujing, adong di saun tempat na istimewa dia lain. Mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Indah dong anak na mendapatkan persilaungan kecuali nelehin di Allah Subhanahu wa taala. Imat tu poso-poso dohot bujing-bujing. Namun poso-poso bujing-bujing na saungan dia dan dedokon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawaning beliau syabun nasya'a fi ibadatillah. Poso-poso dan bujing-bujing na tumbuh magoda menghabiskan poso niai, menghabiskan bujing niai ibagasan ni ketaatan tu Allah Subhanahu wa taala. Indah ulat nomor HP saja giut nawa berhape raun tujai tujulu majalaki permayaman indah poso-poso na songkoni dia do poso-poso dan bujing-bujing na habiskan kalai bujing nya lai na habiskan kalai poso nya lai itu beribadah tu Allah Subhanahu wa taala. Makana layak kalai menakutkan penghargaan sian Allah Subhanahu wa taala. Karena ibagasan ni gejolak ni hawa nafsu nya lai. Dorongan nafsu sudah sangat kuat. Arang tong kuat sudah. Kuat mangan, kuat karejo, kuat sudah na. Nafsu pe kuat. Namun bisa yang mengandelion na tu nairidoi Allah Subhanahu wa taala. Maka marhaqnya di akhirat mungkin nai mendapat naungan di hari na sedang anak mendapat naungan.
Jadi poso-poso dot bujing-bujing na tumbuh menghabiskan poso niya dan bujing niya tu keriduan ni Allah Subhanahu wa taala. Ayah dah tu saudara saudara jamaah ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak Nabi na abi sayangi on ayah huma asid talon olong ruan tatuarai haranahun amanah sen Allah Subhanahu wa taala tuita muling Allah taala ibarasan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendokon qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan kamu dirimu, selamatkan kamu keluargamu, sianaha sian api neraka. Selamatkan kamu dirimu, selamatkan kamu keluargamu, sian api neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mengajar anak tahu, nak membimbing anak tahu ayah huma anggo tugas utama na ayah dan umat na doa. Na membentuk karakternya anak tahu dasarna, batanganna, uluanna ise ayah na doa umatna. Harus itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ayahnya menurut umatnya surah anaknya menjadi Yahudi, surah anaknya menjadi Nasrani, surah anaknya menjadi Majusi. Ini dokon Nabi tak gara-gara di guru naik, gara-gara ini sudah ayah naik dokon umat naik. Makana tugas utama kita duluan lah, kita dulu batangan nama didik dengan anak. Jadi guru-guru tanah di sekolah ani nama nolongi kita deh. Guru-guru dari sekolah ani ya huma bersyukur kita, beralai menolongi kita. Jadi kerjasama do orang tua dohot guru, ulang marsijarah kesalahan. Ulang bersih jelek-jelekan. Guru ipe ayah umat nalo jaya mengajar dengan anak tahun di sekolahan. Ra'alai menolongi kita. Harana Allah Ta'ala kita mendokon qu anfusakum wa tullabakum idani Allah Ta'ala. Selamatkan kamu dirimu dan murid-muridmu. Inna. Selamatkan kamu dirimu dan keluargamu. Indah selamatkan kamu murid dirimu dan murid-murid. Indah selamatkan diri dan keluarga. Dan itu ayah, itu umat. Jadi ada anak tahu di tabai. Get jari masin di pahala do, sakit jari masin di dosa. Tentu masin di pahala. Jadi on itu doang bentuknya. Git masin ni pahala isin tu naurangan dosa. Indah dong kita naurangan, indah dong kita naurangan dosa. Jadi sendia masih tak baik anak tahun, kita didik kalai, kita arahkan kalai semenjadi masin di pahala di kita. Sendia dokon Nabi dalam hadis bahasa termasuk salah satu amalan di manusia ini nasu habis-habis. Waladun salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Anak na soleh nara mendoakan kita. Jadi inna marimbar ayahuma gitu di pasikulahu anak mi. Inna marimbar kejadiah anak mi tapi ulang lupa ajari ia semalo yang mendoakan kau. Ajari ia so tari waktu itu. Indah hartu warisan mi dipintin-tinnya. Dewa, sorry mak, andi kan lebih semati nak beruan ni orangnya. Ma tu bang, nak mati ni ya.
Jadi ima ita do putona. Git jadi do nak tahu git masin di pahala do sakit masin di dosa. Tentu inda dong kita nagit menjalaki masin di dosa. Jadi ayah Nabi mak Nabi saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malu-malu ita ayah mak marah pandangan nak tahu. Malu-malu ita membimbing kalai. Malu-malu ita sendia semanjari manfaat di dalam anak tahu. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sendia cerah masa depan dia itu kenai. Di dalam masa depan ini dia berlakukan perkara betul sah masa depan. Isapan ahli masa depan ini betul kira di mata bagi ya. Tegar sudah nak mata bang. Telah harus sudah nak mata bang kak. Allah. Bahat sudah nak pakai. Bu awet muda saja boleh. Perlu ni awet muda. Perlu dia laki awet muda. Indah. Oh, langkon. Ada nomor siapa turun tak? Buya Ibrahim dalam dina. Hafizullah Ta'ala. Sendiri buya awet muda ni ya. Bu cepat tu meninggal. Oh lo cepat kau mati, sudah kau sampai mati bang, sudah sampai mati bang. Anggur semangat lu pasti mati bang. Sudah mati bang, cepat meninggal. Ini awet muda men. Jadi ayah Nabi mak Nabi saudara-saudara jamaah rahmati Allah Taala. Jadi dengan anak tahun dia sudah masa depan dia lain. Dia masa depan ni mata bangi ngar sudah nak mendapatkan. Allah Taala mendapatkan di bakasan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Anggo dunia do ayahuma ni Allah Taala hanya permainan dan senda gurau. Dapat kehidupan Nabi Tulion indah wan masa depan dia. Indah masa ruto bagi tu kinai manjagi gaji saja lagi masa depan dia. Dia do wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu masa depan dia ya. Itu masa depan dia umat. Indah tu kinai do tamat kuliah jadi PNS. Tamat kuliah jadi bupati, tamat kuliah jadi kepala desa, tamat kuliah jadi gubernur, jadi bidan, jadi dokter. Indah ini masa depan dia do sukses itu kita di akhirat. Jadi ayah umat sendia sesukses anak tahun, sendia sesukses anak tahun di dunia dan di akhirat. Karena kita mungkinin masa depan ini. Dia berjuang kita, rela nama rusahoi, orang tua nam ngasuh bayang, lupa tu Tuhan, lupa tu nama Allah hendak soki, asal bangun masudong belanja, sudong biaya sekolah, sudah pas sekolah dapat, tengah sumbayang. Masa depan dari lagi paturian. Ayah dah tu saudara-saudara jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ayah umat orang wanita itu dah anak tahu. Sundia sunjat menjadi masih ni pahala oleh kita. Sundia alai seselamat dunia dan akhirat. Cerah masa depan dia lain, kemungkinan di akhirat. Sundia berkumpul di bagas. Rab yang sedih muslimat kini berkumpul kita di akhirat keluarga kita sesudahnya. Amin ya rabbal alamin.
ayah dan mak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imanakin bahasa aku nak ulung tuan tu dengan tahu. Ayah dan mak saudara-saudara jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita haturkan tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala. Nama dong mengalahin tu kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman. Bahasa nikmat imanun nikmat na paling godang. Namun ilin Allah taala tu kita. Ngasudia laksa dunia mendapatkan nikmat imanan, anma nikmat ayahuma nikmat na paling godang. Ilin Allah Subhanahu wa taala tu kita. Tanpa panggiluan, tanpa proposal, ilin Allah taala tu kita nikmat imani. Asal rupa nikmat imanan na paling godang. Harana sunja kaya pita dunia on. Sudi ahagiyot tertabusi. Bolak sabanta, bolak pabunta, pangkat jabatan, epin marlamari-lamari, seri marember-ember. Gonjong niya sumana pundung. Berbaris-baris. Ben godang-godang lah, sumana pundung. Dai gonjong pundung ben godang-godang na sirenia. Sudah raputia kenikmatan dunia, tapi ngungadong iman ini tu kira tempatnya di akhirat. Tempat dia masa beriman tu kira di akhirat ini deh. Tagi deh. Tuntungan tagi. Anma nikmat imani. Mudah-mudahan apotan sendiri bahagia di dunia, sendiri sukses na di akhirat menderita selamanya. Tapi anggodong ilin Allah tuita nikmat iman. Sendi pita ayah mak larat di dunia. Markan citna suadana. Tapi anggodong iman tak tungkina di akhirat pasti masuk surga. Pasti mendapatkan kenikmatan nasurungi batas nanti. On mana ayah mak godang arja di iman dilihi di Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan tumak saudara-saudara jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilan Allah taala itu nikmat umur kesehatan sehingga sampai kita sebelum di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia malajolo sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa bulan Rabiul Awal bulan Nabi biasa-biasa doon dia lakar. Maksudnya ini dah bulan istimewa. Harana misalnya bulan Zulhijjah mulai menajolo ngapi ilahirkan Nabi ta madung na bulan na istimewa man bulan Zulhijjah mulai menajolo asal bulan haji Nabi Umar haji kinan ma'alak najolo tu moka. Bulan Muharram mulai Nabi Adam alaihi salam bulan sangat bersejarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi ta seulang menumpang tu keistimewaan lain. Sehingga keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan tersendiri. Makanya bulan Rabiul Awal ini jauh di anak Arab bulan Nabi biasa. Sehingga dilahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal sehingga menjadi mulia bulan Rabiul Awal. Asal mulia Rabiul Awal hari di sini dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Rabiul Awal hari di sini dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ipilih Allah Ta'ala bulan Rabiul Awal, ipilih Allah Ta'ala musima belum sinayan. Belum sinayan sudi ulama sepakat bahasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ima di belum sinayan. Anggota tanggal nak ada berbeda pendapat, tapi anggota hari naik sudah sepakat hari sinayan.
Sehingga Syekh Muhammad Amin Qutbi menyusun beberapa syair dan memuji tentang malam sinayan. Mawaning beliau, ya lailatal itsnaini mada safahat yumnaki, mada safahat yumnaki min syarafin ashamma wa min ghina, kullul layalil bidi fid dunya laha nasabun ilayki fa anta miftahus sana, fal qadaru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatika allati baharna al a'yuna. Sehingga malam sinayan penangkin menjadi mulia. Aso haran disima dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga asal ni segala kebaikan, asal ni sudai pahala, asal ni sudai kebaikan dalam agama Islamun asal nama malam sinayan. Jadi marsapa ma Syekh Muhammad Amin Qutbi tu ari sinayan igambar ko niya malam sinayanon, ari sinayanon seolah-olah alaq. Ya lailatal itsnain, awale malam sinayan, mada safahat jimnaki min syarafin ashamma wa min ghina. Ada apa gerangan asu say mulia ho, awari sinayan asu dile say mulia ho ning Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, asu say mulia ho ning mulia ho. Sudi kemuliaan asal namun ko, kullul layalil bidi fid dunya, sudi malam na mulia ginjang dunia. Mulai dengan malam sada Muharram na 10 Muharram na, bulan Rajab na, bulan Ramadan na, Lailatul Qadar na, khairum min alf syahrin, bulan Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Asal namun dia malam sinayan. Sudah malam na mulia ginjang dunia di agama Islam tahun laha nasabun ilaiki, sudah asal namun ko, fa anta miftahus sana, maka kamu adalah kunci kebaikan. Fal qadaru, sehingga malam Lailatul Qadar dan lebih mulia 1000 bulan. Wal a'yadu, malam hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita penting-penting setiap tahun. Sedia semua kumpul kita meriang gembira di malam Idul Fitri, di hari Idul Fitri. Asal namun dia malam sinayan. Wal Mi'raj, peristiwa yang sangat luar biasa yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, bahkan dari para malaikat sekalipun. Karena mereka Jibril indah bisa mendorong, indah bisa mendongai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat langit terpituna, menunjukkan bahasa Nabi Muhammad mana paling mulia. Peristiwa yang sangat luar biasa. Ngisudena nun asal langon malum sinayan. Min hasanatika allati baharna al-a'yuna, itu semua dari kebaikanmu yang telah membuat mata terpesona. Ning Syekh Muhammad Amin Qutbi. Jadi mulia ayah malum sinayani aso aso mulia ayah malum sinayan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia nangkin Rabiul Awal haradisi bulan lahirkan Nabi ta. Mulia malam sinayan aso haradisi dilahirkan Nabi ta. Sehingga ita pe ayahuma sudah menjadi mulia. Aso haradisi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, kalian adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik kita ayah umat, menjadi umat terbaik kita di antara umat manusia. Aso gara-gara dise, gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayah Nabi, umat Nabi, saudara sesudah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah harus kita syukur kepada itu Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mulia kita ayah umat, menjadi mulia kita hari lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan tumak saudara sesudah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sangat kita harap-harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai siang duniawan terlebih-lebih tongkinnya di hari nampak pudi, ima di hari akhirat. Karena penting dah wayah umat hari akhirat ini. Nah hebat peristiwa hari akhirat ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha ja'atis sakhah, maka apabila telah ditiupkan sangkakala, yauma yafirru mar'u min akhihi, maka seseorang akan lari dari saudaranya, wa sahibati wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika ditiupkan sangkakala, maka manusia akan lari dari saudaranya, akan lari dari ayah dan ibunya. Anak kita pagorang-gorangi, boru kita perkayauni, tongkinai akan lari siang kita, indah akan nara menolong kita. Wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak-anaknya ada beruntai. Nita perjuang pun mulai munajolo. Dia sudah dapat. Luar biasa perjuangan nak. Teringat ikut tempat dia bercerita lain. Sama lupa cerita perjuangan ini najolo. Hebat perjuangan nak. Tapi tongkina di akhirat akan bersipulus perjalanan Nabi. Aso likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap alat mempunyai kesibukan masing-masing. Rab adong be urusanna. Rab adong be urusanna. Namun ayah umat Nabi sesudah nak, ndak berarti ba di dunia ngaji apa masa kindan muyu be ni ya. Bulan-bulan bangaji ngaro ba incok mardahan be. Aso tidak akhirat tu kena ada perdilan muyu au be. Oh, mantap kau mardahan incok manjok nakaru deh. Ayah besok pun juga. Ini berarti incok mantap mangomo. Mantap marusahu aso lo jauh marlas nyari. Tongkinai nasi perdilan muyu di akhirat tongkinai. Ulang sokone musibah. Aso justru ate di dunia kita bisa marsi tolong-tolongan kita. Di akhirat tongkinai enggak bisa marsi tolong-tolongan be. Ya di dunia ada waktu marsi tolong-tolongan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marsi tolong-tolongan kamu bisa mengkerjakan kebaikan ni. Marsi tolong-tolongan kamu dia takwa tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi on ayah umat kita dison ibaratna marsi tolong-tolongan mau. Sundia kita so selamat tongkinai di akhirat. Hari isun bisa marsi tolong-tolongan. Di akhirat tongkinai indah bisa be. Nah kini kita cerita ini di akhirat dia bisa be marsi tolong-tolongan. Tapi yang dunia dia bisa dapat. Makanya marsi tolong-tolongan mereka. Sundia keluarga tadi bagasi. Rumbuk beita. Rab bahagia ita. So padi musibah harapan ta ulang adong keluarga ta nak keluar. Dan lepas tu pinarakuan tongkinai di akhirat. Rab berkumpul kita di dunia, sundia surat berkumpul mesti tongkinai di akhirat. Tahu indah perlu wala. On memperjuangkan tak.
Mana perjuangan konontai sundia so rab kita tu kini di dunia so di rab di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan tu mak saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma ayahuma makana nasangat kita harapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aharana murid Nabi bahasa alak na paling berhak mendapatkan syafaat dan kinai alak na bahan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alak na paling bahan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alak na paling berhak dan kinai mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marusahu maita sundia subhan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sundia so lebih bulan-bulan Nabi salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ibagasan na salawatun ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang kita lupa tu salawat na wajib. On ita pun punya ibadah salawat na sunnah bersalawat saja. Tinggal ngai bini salawat na wajib. Ada masalah na wajib dalam solat. Jadi yang jurkum kita berbahar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi salawat intina batangan naik ulang tinggal. Ibagasan di sembahyang dari waktu. Onma sangat perlu salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibagasan di sembahyang dari waktu on ulang tinggalan. Harada ita manombo gara-gara di Karejo menjelaki rasoki dia tinggal sembahyang. Gara-gara ni menjelaki rasoki, gara-gara ni nama ngomo, gara-gara ni kobun, gara-gara ni Sabah, gara-gara ni perjalanan, tidak perlu sembahyang. Padahal rasoki ni terjalaki sering mengalehan naik. Moni sini rasul kini terjalaki. Jadi kita jalaki pengalihan dia ibu, ini terjalaki iya. Suni menita bene, mudah ngai tabe surawat na lima. Ita jalaki rasul kini ai, tengah itu teput ko dia. Jok diro dia pede deh ita. Jadi on pe ayah umak saudara-saudara. Harangun tujuan kita Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia tujuan nama ibadah maya jannah tu sabai sampingan deh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi visi misi na paling utama na ayah huma ikijang dunia mau ada menjelaki apa? Menjelaki ser ya. Allah. Bahad deson ser ikan puang. Inna menjelaki apa tujuan utama ayah huma ahlu beribadah. Jadi nama rusahoi natu kawuni, natu sabai, nama jagali, nama menjelaki serai ahade sudah nama ibadahi. Sarana prasarana membantu kita saudara kita namang karjuan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala. Tebor ni ma umrah. Allah. Bagi mau umrah dapat. Haji ada di haji gratis. Maksud betul kita untuk mendaftar Allah, ada haji gratis, ada umrah gratis. Sudah kita mendaftar. Jadi sedia selalu kita haji ampun nama rusahu kita. Sedia selalu kita umrah ampun nama rusahu kita. Sedia kita selalu sembahyang ampun nama pakaian tak. Sedia setiap tabusi kita berusaha. Jadi nama rusahu ina tu sabaya nama natu kawuni huma angi membantu untuk melaksanakan tugas utama.
Hindi balik. Ari kibahatan nabalik do. Kibahatan nabalik. So kulwan matong sabaan dir onum tuan ng nakarijoy asala kun na sumbayang. Onum tuan ni kubulan dia na sumbayang. So biasa sa kuni talala. Biasa sa kuni talala nasa sumbayang. On na kaya kita. Seolah-olah nasunong pertanggungjawaban terpindah di akhirat. Karijan tayo seolah-olah nasunong pertanggungjawaban. Orang nasong kuning may namangului lopeh mati tanam salose. Sumbayang ditinggal kuning ini sapaan. Sementara sehingga Allah Ta'ala mendukung dalam Al-Quran mu ya Allah Ta'ala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Yang bukan kamu dulu ngai keciptaan kamu sio-sio sokuri Allah Ta'ala. Ben suni minta manum. Sio-sio suni talala mawalui. Sehingga Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala pengen Allah Ta'ala yang bukan kamu dulu na sio-sio kehidupan ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Yang bukan kamu dulu ngai ciptaan kamu sio-sio di Allah Ta'ala. Wa annakum ilayna la turja'un. Yang bukan kamu dulu ngai indahkan namula kamu tungkin itu abini Allah Ta'ala. Pasti mula. Ini dong nasumulak di antara kita. Pero ngamulak tidak bisa. Aisyah saja mai dunia dia. Tak bisa, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan pasti mulak ke Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan sulina. Ahan ditakarjuni dunia. Naita tinggal kuli perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah Nabi maknanya seluruh sesulina jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pan masalawat na wajib. Ulang kita lupa sendi pe sibuk na nakarejo. Sendi pe sibuk na di sabaan, sendi sibuk na di kebunan, di perjalanan, sendi pe laris na perjalanan tai. Ulang kita lupa sembahyang. Haramoni itu rasuki. On ita painte raso ki ibarat na marsaba ipainte lupa kaniyai titun pati aron negnay pupuk loje karejo di sabay dilupaki tapi itumpad do aron negna lalu ni marsabay wae so ni may tamay raso ki ipe ako nita padigis do uluan gondar na ibo aruruan niyeki so nagis na marsabay suruh rasukin nabur katisin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah Nabi maknanya saudara sesulina jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang nasumbayangun naburakan lagu. Tentu semua. Mana yang mabigarakan masadari. Masadi marukaan masadari. Pitu bolas dope. Sangat 10 loh. Tu ya ayah, mapiharo masadari. Mana yang malas bayar ni sa laborat dope. Damarhalus. Sunnah kepada Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Manginda tolong kamu namang karjoon kisabarani dahut na sumbayangi ning Allah Ta'ala. Manginda tolong kamu tuaw ni Allah. Aso wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hara sumbayangi naburatan ni Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala sendiri memandokkan naguratan na sumbayang illa alal khusyi'in, kecuali alak-alak na khusyuk. Ang gumadong khusyuk, ang nga sumbayang nga tagi mo sila laya. Mudah dia alak na sumbayangin, atagi mo na sumbayangin niya. Ni ubegi me langsung ngon ayahanda gurunta sian utaraja kayu laut ayah Umar Bakri mawaning ayahin waktu juk-juk kami di masjid di beliau na Jambatan Merahi dung keluar sekolah mawa ning beliau kita tak beliau alak na sumbayangin di masjid mawaning beliau natagi mana na sumbayangin natagi mana na sumbayangin ayahin. Jadi makanya ni Allah Ta'ala kin illa alal khusyi'in, kecuali alak-alak na khusyuk tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang goida borak biar tong borak depe sana na yang do. Nabi ka ada lagi sadar sabar gin. Sabolas. Itu bolas. Oh alhamdulillah ya. Pitu bolas alhamdulillah. Tapi ada usah carito. Carito ni carito ni Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah morning beliau sembahyang dia sadari sabogin 1000 rakaat. Sembahyang ni Rabi'atul Adawiyah ayah 1000 rakaat. Nasari rakaatan mawaniya indah harapun ipahalo na siya Allah Ta'ala niya. Ahadun harapun bisa membahagia dan membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ayahuma Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat sadari saborgin indah mengharapkan pahala harap semambanggaun tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampan jawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendia sesenang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ipatilah dia tu antara nabi-nabi na marung melewati na jolo, nabi-nabi na lain-lain digiya muda bo sembahyang dia nak boros set umat ke. Sadari sabor bin sembahyang na 1000 rakaat. Semenjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kena kita bolos betul. Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat. Jadi ayah mak sumbayang nakin selawat na wajib. Selawat na wajib. Namun sendiri masuk dalamna. Seulang borat na sumbayang pinamat na 17 rakaat. Imay dokon gurun ta ayahanda Umar Bakri adong doahna ayahuma sundi so anak tay suraya sumbayang sundi anak tay suringgas sumbayang ahay ling beliau doahna iman di bagasan disuruh Ibrahim juz 17. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Anma ayahuma idokan ayahanda Umar Bakri serta raja ita duahkon tu anak tay sambil menghapus ambunan menghapus ubun-ubun daun sambil maror anak tay ita sambil marorot paumpun tay ita hapus ubun-ubun sambil membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah. Oh Tuhanku jadiin ma'au alak narasul bayang wa min dzurriyyati sumuliju keturunan-keturunanku jadi alak narasul bayang. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, nama dari doa
Rabbi ghfirli wa li walidayya, oh Tuhanku ampunkan ayah bapaku, walil mu'minin sewanju alak-alak na mu'min sudena yauma yaqumul hisab, ketika di hari perhisaban. Jangan mai dokon beliau doa anak sambil merot anak taita, sambil marot perempuan taita, kita baca Rabbi ja'alni muqimis shalah, oh Tuhanku jadikan au alak nara sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, sumali jua keturunanku alak nara sembahyang. On mai tadwa dia betul mau ada marorot cinta, apakah itu cinta? Mulai lahir mengajar bercinta. Allah. Arana mulai lahir pendidikan. Jadi menjalaki anak solehi ini nunggu kurang saja. Nunggu orang yang sekolah tepur bahasa Allah sejadi anak soleh. Boleh lahir, malah boleh kandungan. Na menjalaki anak nasolehi inang kandung orang. Nunggu orang anak naik porba orang jadi anak nasoleh. Tapi waktu marut na cinta dulu boleh. Goyang dom right? Malah ning guru-guru entai na menjelaki anak nasolehi ayah rumah sebelum mengandung rupi andi kan menjelaki maknanya jalaki bibit nasoleh. Boleh-boleh yang muda perluan termanjali anak nasolehi anak-anak tak kita jalakan makna anak nasoleh. Ini dasarna. Ini dong orang baru si perluan tak muda perluan termanjali anak nasolehi boleh dengan makna jalakan anak nasoleh. Sundi mesti sudah pun nasoleh bebas soleh diri ini pak. Allah. Hal yang itu Allah Ta'ala at-tayyibuna lit-tayyibat, alak nadengani bagian alak nadenggan. Allah suruh bagian terdenggan kita padenggan diri kita. So ini proses nama jalaki anak nasolehin. Ini dong bapak orang sendiri mana pun sejaya nak soleh. Ini terlambat baik. Malu terlambat. Jadi berperluan tak mulai kan umat naik jalakan. Mudah nak boru ayah naik dari pengalaman. Dia bantang aku mau aku nak pajero di rumahnya punya pak iya surahia. Sementara kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mana beliau, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Mudah mengalamar keluargamu anak na iri ideges ida agama na fazawwijuhu, nikahkan kamu nih beda. Wa illa, dan jika tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, maka akan menimbulkan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Asa menjadi fitnah aranan tongan anak boru mah butuh, anak bayi pe mah butuh, tapi katar pada mengasong anong pajero. Apa dong pajero syaratna? Sehingga kema lain nggak bisa mendalan raya, jalan tol pejari, jalan pintas. Nak malah menjalaki dalam pintas mah butuh. Ada bor mah butuh, anak laki mah butuh tengah terpada masuk warung pajero. Maka kini mulai menjalaki jalan na ilegal, jalan na suris. Jadi orang menjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maka nak muda alak namar takwa ni dokon na bintan ng kinang narayin tu bagastai mayapai pazawiju, maka nikahkan.
Arana ayah huma muda alak namar taqwa. Narui itu bagastai nanawan buruntai. Muda cinta ya tu anak tai, maka dijadikannya bagikan bidadari surganya. Namun muda ngah cinta itu buruntai, ini sakit ia. Muda ngah cinta ya be, ini sakit ia. Ibu tu ya haknya, ibu tu kewajibannya. Imam muda alak namar taqwa. Man tarduna dinahu wa khuluquhu. Alak nai dikas idamu akhlak niat agamanya. Jadi ayah Nabi maknanya selalu sesulena dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi on menakin menjalaki anak nasudahi. Indah boleh menjalaki makna proseslah. Ini dong kurang sayo, terlambat mai nak mandoh do baik tai, mendapatkan petunjuk. Tapi ko proses lain yang kini boleh menjalaki makna dapat memilih ayah nanya. Ini dong mudah naik betul-betul menjalaki anak nasoleh. Jadi sambil merutina kin ayahuma iman kita baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmati Allah taala mana marsalawati kintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti paling otikna berarti na wajib mon pia kali sadar sawarin wa lima kali arana salawat na wajib di tahiyat akhir di tahiyat akhir wajib kita marsalawat agak marsalawat kita ngasah sembahyang tadi 5 kali sadari sawarin. Namun semendapun syafaat mungkin kita na paling utama mendapatkan syafaat mungkin alak na paling bahas salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sadia mena paling sotik sian na pabahat ko. Sadia wa 300 arian 300 bornya. Seidokon kita na pabahat salawat paling utikna 300 sadari 300 sabarnya. Soalnya menidokar Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Jawi dalam kitab Marokil Ubudiyah nukil beliau Syekh Al-Wannai 300 arian 300 barangnya ngima dong pabahat kan minta munarna bapak gimana paling utikna siya na pabahat ko anggo 200 sudah pe nanti pabahat mengorarna tapi badung 300 arian 300 bermin termasuk minta alam na pabahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dah tu saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alak na pabahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bencinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsaru dzikrahu. Isina alakna cinta tu sesuatu pasti dor isi dunia. Dor ingotia. Dor tariqat Allahumma salli ala Muhammad. Tariqat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akan nitapabahat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وسلم. Ayah dan teman saudara-saudara jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah umat dan kinin kita menjadi mulia gara-gara ini sini kinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas kita ayah umat berbahagia. Maka sangat pantas kita ayah umat marjab nirwa, margodang nirwa tu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harana alakna bergembira tu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapir sanoli mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Isim alakna alakna kafir mendapatkan penghargaan dari Allah taala karena berbahagia ya tu kelahiran Nabi Muhammad. Isim wa'i Abu Lahab. Ayah menjawablah. Adon dohan sawirna. Jadi Abu Lahab udah ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri rupanya ketika lahir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadong ayahna. Istri dong udah na bahan. Tentu dilahir ni anak ni saudara Rasulullah ayah Nabi. Na sangat kurang dan jog ruan di udara. Sehingga ketika lahir Nabi Roma Suwaibah hamba sahaya ni Abu Lahab mengalapur tusia wa tuan kunia madung lahir ma anak ni saudara Menia iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjawab darwani ayah umat lahiran Nabi Muhammad anggo songkoni merdeka maho. Anggo songkoni merdeka maho ni Abu Lahab tu Suwaibah. Benjawabna ben godangna ruanian tu lahir di Muhammad. Merdekakan hamba sahaya rumah indah 1.000 2.000. Indah 1 juta 2 juta. Dah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Bahkan bisa ratusan juta. Belasan nari rupiah lah. Harga ni hamba sahaya alak mentongan. Nakunang arjana ayahumah. Iman ni korbankan ni Abu Lahab ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia meninggal Abu Lahab gugur di perang Badar. Bernipi ma udani Nabi tanah lain Imam Abbas bin Abdul Muttalib. Bernipi ma Abbas radhiyallahu anhu idaya ma Abu Lahab ibarasan nipi. Oh Abu Lahab maksudnya kabarmu ning Abbas radhiyallahu anhu lam alqa ba'dakum khairan inda ujung bina saudara ya. Nauna siksa arin na burgil manyokot na putang inda dong adian na inda dong bilap hasulangan dong mati ning Abu Lahab. Namun adong sutik keringanan andikan setip arsinay setiap arsinayan adong sutik keringanan mupi nga mupi naso mupi adong siksay haranto nangkin anak nakakir disiksa selama-lamana. Namun ison hanya diringankan indah berdiyangkan disiksa dia Abu Lahab. Namun adong keringanan di siya andikan setiap arsinayan ahama keringanan na dibakasan na hadis idokon adong kalur ay ngon antara ni telunjuk niya doon ibu jari ni bisa yamin on na keringanan ni Abu Lahab aso bi'ataki Suwaibah binna ummadli kawalina julu Suwaibah ketika lahir Muhammad. Alam nakatul saja ayahuma indah sio-sio apalagi may tasongkonon
Gudang na nirwanta redaita ison rungit-rungitan ngaliniari tondik-tondikan demi menggudangkan kelahiran Nabi Muhammad, demi menggudangkan membuktikan jawab nirwanta itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama Abu Nasir Ad-Dimashqi mendukung mulai beliau, "Idza kana hadha kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا." Ling beliau, "Idza kana hadza kafiran," apabila mun alak na kafir saja, jaa zammuhu, ini nak kafir saja, icelah musibah pembakasan di Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabba, celakalah Abu Lahab, kekal abadi dalam Al-Quran. Ini adalah kafir biasa, kafir luar biasa. Ja'a dhammuhu fil Quran, ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Namun ata annahu fi yaumil itsnain daima, telah terdapat dalam hadis bahawa di setiap hari Senin, di setiap hari Senin yukhaffafu anhu, iringankan tu sia siksa aso disururi bi Ahmad ben godang narwaniyah, ben job narwaniyah di kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا. Lalu bagaimana dugaanmu, bagaimana sangkaanmu dengan seorang hamba yang di mana sepanjang hidupnya yang berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal mendalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya, tentu indah isisian Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala bahasa berita margodang nirwa marjab nirwa tu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan teman saudara-saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita, memilih kita sebagai umat manusia, na paling istimewa halana nabi istimewa. Tentu nikmat sangat orang sian Allah Subhanahu wa taala. Ijadil Allah taala itu umat manusia dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin jangan Nabi Musa ipilih Nabi Musa menjadi saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal menjadi saudara Nabi ada orang mak saudara Nabi ada orang Nabi barang-barang namun kita ipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bagasan di hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehen ziarah ke pemakaman Baqi', tadi dari pemakaman Baqi' ada di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah Taala madahin tu tarasuki sebisa itu sadun makarjan haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Di pemakaman Baqi' Nabi berziarah, assalamualaikum darul qaumil mu'minin, keselamatan alat sekalian wahai penduduk kaum muslimin. Tu alat nama meninggal, nama itu dimakamkan di pemakaman Baqi'. Nusalah sebelum berziarah mengadap Nabi itu para sahabat-sahabat. Moin beliau, waditu law anni qad ra'aitu ashabi, waditu anni qad ra'aitu ikhwani. Na sangat merajab na ruangku, na sangat godang na ruangku sakirana pasuaw dohot saudara-saudara kining Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tu heran kalai
Asa sundukan Nabi ta? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Indalah saudara kami ya Rasulullah dengan sahabat. La. Dan saudara kamu balik dengan Nabi ta. Antum ashabi. Amun sahabat-sahabat. Wa ikhwani alladhina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yaruni. Anggo saudara-saudara ungki anak masunjung lebih pasuru tahu tapi beriman kepada itu awak. Isene umma ayah kita sudah. Belum ayah mak dan minta tinta. Porro dia minta ayah mak pasuru kita. Ita le unjung kita belum untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna ayyuha wa ana faratukum ala al-hawd min Nabi au inti dia mutun kinai di telaga Kausar. Upain dia mutun kinai di telaga Kausar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malumun ayahuma Nabi tatuita. Cinta rumah tu Nabi ta. Malumun rumah tu Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ayah itu saudara sesudina jemaah rahmati Allah taala. Mudah betul kita ayah mak cinta tu Nabi ta. Malumun kita tu Nabi ta. Batang ni karo musano li ayah umat bisa masuk sarugo. Batang ni karo ayah umat bisa masuk sarugo. Aso cinta ya dan malumun ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang ni karo saja ayah umat ra cinta. Batang ni karo saja umat ra malumun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana hari di kota Madinah, di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi di kota Madinah. Beliau akan menyampaikan kajian kepada para sahabat. Ada umada sadabayo terpikir ya. Sugari bayat event mimbar ni Nabi tan ruania. Itu kalau itu sahabat lain. Sugari event mimbar ni Nabi ginjang nida, tangkas binigay suranay sampai tu belakangan ningro ni bayon itu koni tu sahabat na lain sampai tu nabinta cerita on. Ang gusto ko ni piyo mo bayon na ning nabinta, ipiyo nga bayon. Ubege nang kinin cerita na gitnam adong rencana mo gitnam bayin mimbar. Ono ya Rasulullah, so ni bayin man ni nabinta. Ibain bayon maayah humak mimbaron untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Aran tu sebelum naik nomor sandar dia beliau tu batang di karomo. Indah tangkas nida tu balaka. Saya kemudian mimbar matangkas nida. Nida para sahabat sudena surana pi matangkas. Ibain mah mimbar. Dung ibain mimbarun tu kan tentu ipato pi batang di karomo nang kina. Dung ipato batang di karomo on. Tentu Nabi tamar khutbah di rumah di mimbar. Menyampaikan tausiah di rumah di mimbar. Batang di karo memai patopi. Pertama kali Nabi memakai mimbar berkhutbah di Masjid Nabawi di hadapan di para sahabat-sahabat. Di keheningan ni khutbah ni beliau adong binigay surah anak natangis. Ini gitu kanan marsiligi tu kanan Nabi tu kiri Nabi sang isi natangison indah pasu. Ngadong natangis. Apalagi iperhatian seorang mundia marona rupangan batang di karomo mantan mantan persiku candar ini aja ketika berkhutbah. Rabatang di karomo ya yang tangis. Sendiri tangis di dalam nemen. Ibigi para sahabat sunan may daw mga di sunan mo. Adong natangis tentu marsiligi anak ini sila natangis.
On indah anak natangis ya huma batangan ni karomo tangis. Sehingga Nabi sendiri ate berkhutbah, menyampaikan khutbah. Turun beliau ate berkhutbah meneputkan batang ni karomo. Turun beliau. Iteputkan beliau batang ni karomo bekas mantan ni beliau ketika berkhutbah. Iteputkan beliau batang ni karomo. Iteputkan beliau ya hapus beliau, ya hapus na binta, ya hapus beliau ikaluk na binta. Igambarkan di bakasan di hadisi sungon sadauma namang kaluk anak-anak sipko ya sipko ma ulang petangis sungon ni may bin na binta di batang ni karomo dong marong sipbatang ni karomo mo ani na binta ahdo giyogo mangolo doh mula sampai tong kinai hari kiamat sangat tong kinai doh mangolo mulak di sarugo ho masangat dia mati ning na binta tu karomoan ahmai pili karomoy dia masong puni batang ni karomoy dunia madong mate ndelong padulun nabi tapi asal tong kinai di sarugo namamanganaw pasti alak-alak na soleh namamanganaw pasti alak-alak na renggan tapi anggo i dunia na ipangulo sampai akhirat namamangan buah kon alak na mocok na isima na jahat na renggan na marcampur suri inda jauh ya Rasulullah i dunia to kinai madisarubo mangulo ni on na ayahuma batang ni karomo sajo bisa masuk sarugo harani cinta niya dan rindu niya tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara jarak ni Nabi napundukan do dan ada jarak ni tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ita masung-sungon dia maka rinduan ta berusun dia maka cinta anta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila cinta ita tentu Nabi akan menghargai cinta anta. Indah biarkan Nabi cinta sebelah tangan. Na atia mimbar sendiri, na atia berkhutbah sendiri rela bila meninggalkan khutbahi demi anak, demi na mencintai Nabi. Sehingga di hadis ini jelaskan mudah ngau kalau kia sugari mudah ngau pasif sugari batang ni karomoi lahan nabihi ila yaumil qiyamah dia akan terus menangis merintih sampai hari kiamat anggo ngai pasif nabi entai ya akan menangis sampai hari kiamat imam indi pajar nabi ta ayahuma alaq na cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita mungkin sudah anak na cinta, anak na rindu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ayah huma cinta dan rinduan adon dibuktina. Kan sendiri mai. Najau lupa pala huma. Ha? Aku cinta padamu. Tadi ayah he? Mentong bukti na cinta tu ha? Nomor bakso ya, bakso bukti cinta. Ada yang cinta na sebar bukti. Ada dong cinta na sebar bukti. Sehingga mawani Rabi'atul Adawiyah, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jikalau cintamu cinta sejati, kamu pasti akan patuh kepadanya. Asal innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang cinta pasti patuh kepada yang dicintai. Jadi cintai aku nak patuh deh. Ada bukti cinta. Anda berbak selangkin. Kalau menombo, lepas sudah uli bulu, menombo dan orang masih foto-fotoan. Allah masih foto-fotoan kali sekali. Macam cinta foto ke berbakso, bakso cinta ni. Dan bakso cinta orang lagi bukti cinta ni. Ada lebih sila pun sudah uli bulu ni. Mangulah.
Di bahasan di kitab Asy-Syarqawi, pelajaran di sekolah-sekolah di pesantren, ketika Al-Imam Asy-Syarqawi menjelaskan tentang kalimat as-sadaq. As-sadaq artinya mahar, tuang. Mauning beliau as-sadaq ma'khudun min as-sidq, diambil dari kalimat as-sidq yang berarti benar. Ada arti sidq mak benar. Jadi kalimat as-sadaq diambil dengan sidq yang mempunyai arti benar. Aso li isy'arihi bi sidqi raghbati badilihi fil nikah. Karena dia, yaitu mahar, menandakan benarnya bukti keinginan seseorang untuk menikah. Anggo betul-betul ruang dibayai nak menikahi, ayo bania mahar indah bakso. Apalagi itu sopo-sopo. On bahaya. Dok dah bahaya saja, bahaya. Bahaya sekali. Aso la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Inda talaba duaan ala lain ada buruk kecuali ada mahramna. On saja mang kejadian ini kalau pakai pada desa nak kini. Rusakna moral kita di mandai dengar. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan kecuali ada mahramnya. Jadi mereka kewa marba' sedok pendota yahniya. Mereka kewa marsopo-sopo dota bangnia. Allah. Belum kemungkinan dua-dua. Ada berapa dua-dua? Thalithuhuma syaitan. Anggap dua-dua ala kalian tak baru itu dong setan ada pe. Tapi yang godong isi mahram, isi ayah naik, terjadi offside print. Isi abang naik, offside print. Aman terkendali. Anggap dua-dua bahaya sekali. Jadi anggo selama bayoy indah pero mengorban mahar modus tepeo sedena. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Indah tolak paduaan anak lain terhadap kecuali ada mahramna. Bukan betul-betul bayoy git menikahi ahli kita bania mahar. Li isy'arihi bi sidqi raghbati badilihi fil nikah, karena dia menandakan benarnya keinginan orang yang memberikannya itu untuk menikah. Anggo mahar penyebatnyai bisa jadi saja layas, bisa saja macam-macam tujuan dia nak layang. Makanya anggo ida pilih mahar ulang korek foto media nak pilih. Nauli bulung ulang korapot ibu to tay boto sa bukti cintai mahar napo sa bulung pentong lagi foto be bukti cintai na bakso dok mahar ondo bukti cinta. Ada indah dong persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Persahabatan laki-laki dan perempuan, pandukan Ustaz Abdul Somad ibarat ni pertemanan antara ancimun dohot tarutung. Tadi ancimun tarutung, tarsumuni ma persahabatan nilak lain tadawur. Get iban pe ancimunan igin yang ni tarutungi isi na terluka ancimun. Bapak Nabi tinggal lagi ginjang jelek lagi ya. Orang berkuasa ni, pasti dia yang jadi korban. Ibannya samping ni tarutungi, bersikusan dari tarutungi istri terluka. Ancimun. Apalagi itu tarutungi. Lacap, lacap. Tarsunimat pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Makanya ada Mr. State Governor Amerika di sebuah acara televisi. Beliau diwawancarai
tentang hubungannya terhadap anak Amerika, anak Amerika di sebuah acara televisi. Beliau termasuk anak berpengaruh di Amerika. Jadi ada yang dengan wadah baru ni anak nomor siapa untuk Mr. State. Dia dong dengan wadah baru ni ya. Sesungguhnya tidak ada pertemanan laki-laki dan perempuan ni ya. Dia dong persahabatan laki-laki dan perempuannya. Kalau ada laki-laki yang bertemangan dengan perempuan, dia hanya menunggu kesempatan. Penting kesempatan dia. Mulai dari teman biasa menjadi teman luar biasa. Mulai dari teman tidak mesra menjadi teman tapi mesra. Kalau sudah mesra, wallahu a'lam bishawab. Cepat madung mesra, dapat mon ya. Karena kita po sudah oleh bulung, hati-hati. Ulang marsi pauto-otoan deh. Ulang marsi pauto-otoan. Arana adong non di bagasan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Musnad Imam Ahmad diriwayatkan bahasa adong sadabayo malo jam ala kumaon dapat bo lagi ko itulah dapat daun mo kapi na zuhur. Jadi adong sadabayo terakhir mana terakhir mana ada orang sadabayo ati di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roya menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muania ya Rasulullah idzan li bizinani ya Rasulullah patola balagha Umar zinani mamang sahabat nama beginai ikaw mo ribayon katanya ya ikaw mo na parian bayon Rob mangamuk be nasuwa naman tong Panginoon ni bayon sa ibahan di Panginoon namun mo yung nabinta pajar kamu pajar sip kamu nabinta mengharapi dengan tenang inagyot mo ning beliau ang gusto ko rin padunok dyan padahal tusan tulambung ko ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipadok bayon doan padahal kia duma dono kia isai pe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marzina nabiot mo ono ara na ilalay ang gumaksib na lenay nda nakon petola dia nakon mabuk dia nakon marangko dia nakon membunuh dia nakon maksudnya nilai dia suku inang pun, tapi guna sadar ulang hari, natagian tu orang Irania, nasadar pesuari, dia tu lah manangko nangkon, dia tu lah mabuk nangkon, dia tu lah marganja nangkon, dia tu lah sabu-sabu nangkon, tapi guna sadar suari ulang hari. Sudah mesti rutin dengan Nabi. Ya Rasulullah. Ada orang dia umat mau Nabi. Ada. Waduh itu orang sedang umat nanti mana? Sudah lepas dia umat anak. Ada orang tu umat aku ni. Pada dia dalam hoi bin kalak tu umat macam kau ni. Harga mati dia ya Rasulullah. Ulang ada orang macam-macam tu umat aku. Langkah ini lumayan tu. Sudah musik itu ya. Ada orang dia saudara ibu tahu. Ada ni ibu tahu mungkin lagi tak? Ada. Pada dalam hal kalau ibu tahu masuk konek, tapi bisa-bisa bayar Rasulullah ya. Bilang ada nama jentik ibu tahu. Sama lah yang lain. Buk dong dari lagi. Ada. Tu buk pada dalam hal kalau masuk konek, dan bisa-bisa bayar Rasulullah. Seru ko jawabannya. Burung madang lagi tak ada. Padahal Allah menjalak tu burung masuk koni. Anak nyawa di taruhan ya Rasulullah. Ulang ada macam-macam tu burungku. Salam malayang awal. Keluar jurus. Bedang apa dia dalam hibin tu keluarga. Ahlaki pesan koni dia. Indah dong alak nak pada idah lagi hibin tu keluarga dia sungkoni. Jadi ada burung ni
Kerana Joimi, ada kalanya dia seorang ibu, ada kalanya dia ada burung jalak, ibu tu jalak, burung jalak. Sementara ia adong ia pun sudah nangina. Budak apa dia dalam ibn kalak tuho song itu keluarga. Anak pindah pada dia dalam anak ibn kalak keluarga dia. Jadi hidup Nabi tersebut ni Allahumma ghfir dhanbahu minta. Ya pus Nabi minta indora di bayan Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah ampuni dosa di bayan Nabi minta. Jago kemaluan di bayan ya Allah Nabi minta. Dengi ampuni payas hati-hati ni bayi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dong ibege bayi orang mungkin penjelasan yang Nabi ta. Ini sebelum ibege penjelasan on maksiat nasabisi tinggal kunia adalah zina. Dong ibege ya maksiat na paling ibon sini adalah zina. So ibayang kunia to. Mudah na umak ni anak najarnya ibayang kunia umak ni. Bulan ada burung jalak na jero ni bayang ko ni ada burung niya. Bulan iboton jalak na jero ni bayang ko ni iboton niya. Bulan ada burung jalak na jero niya ibayang ko ni burung niya. Jadi onma iden na binta ubat ni bayang. Sehingga maksiat na paling ibon sini adalah zina. Jadi ayah Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi onma kita tanumkan di ruanta di keluarga kita ngapa deh italala ibn kalak tu kita songkoni ulang kita bentu ala tahan kore sibit ulang ko manibit Allah datahan sibit ulang manibit datahan bentu kita songkoni ulang kita bentu ala onma cara mengatasi kerusakan moral na bodong mulai merajalela di mana di tahu. Dengan mesti tambah lah. Bisa betul kan? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan termasuk dalam manggil tolong untuk Allah Subhanahu wa taala apabila lahir dan anak tai, lahir pampuntai na ibaca untuk suping bari bakaran ahme yang ayah ayat baca untuk suping sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamah. Jadi ada orang tambahan ahmad tambahna ibaca untuk suping sebelah kanan tambah ni azan dohot qomat nakinan ibaca untuk suping sebelah kananon surah al-ikhlas tambahna baru mesti surah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat. Ahmad yang ulama faedah ni surah inna anzalnahu fi lailatul qadar insyaallah ijabah Allah taala dan kon sian berzina. Jadi ulama dalam bagi tolong untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila lahir berunta, lahir dengan nakta, lahir pampunta. Dosa-dosa yazan kon dan ikomat kon kita baca untuk suping sebelah kanan surah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Faedahna seijabah Allah Subhanahu wa taala dan kon sian berzina. Al-on mana sangat merajalela di akhir zaman. So terjago anak tai, terjago burun tai, terjago keturunan tai. Jadi ayah Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. So ni adong doa na di dokon ni al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahasa disontong iterangkan beliau doa ketika marhudu mulai dengan doa hamba tangan Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy syu'mi wal halakah. Doa beristinsyaq, berkumur-kumur, doa hamba sumuko adong sudah doa hana. Iterangkan lepe sampai subuh untuk mai. Jadi intinya
tu permasalahan dangonan ketika istinja pedong doahna. Ketika istinja pita adong doahna, ahlin beliau doahna, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, payas adatinku sian kemunafikan, dohot jago kemaliwanku sian perbuatan nakeji. On maduahta ketika istinja. Namun mulai di WC, di kamar mandi, nakon dibaca, dibakasan di ruang tasoni, tidak lupa. Karena indah tolak mudah di WC ataupun di kamar mandi long si WC na indah tolak dibaca pakai suara. Jadi kita baca bakasan berwanta, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, payas atin kon sian kemunafikan, dapat jago kemaluan kon sian perbuatan nakeji. Jadi ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nian ita keluarga anta kaum kahangin ta sulena sisul kota alak-alak na ita cintai dijamu Allah Subhanahu wa taala sin perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Ayah datu masalah saudara jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi on mada ayahuma hanya cukup tadi borgin dia. Indah lain, indah bukan kecuali lagi untuk mengungkapkan bukti cinta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu boleh akan butuh pembuktian. Ahma buktinya taat kita tu Allah Subhanahu wa taala, taat kita tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah semangat untuk mengkerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayah Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah dirahmati Allah taala, mungkin tersod mendapat andi sampion berjual di golgin dalion, mudah-mudahan yang bermanfaat kita sesudah keluarga anta dohon sudah ita namang bege di majlisun, dohon anak-anak namang bege di luar majlis tahun. Mudah-mudahan idan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kekuatan kita untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dohon meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak mo yon bahat magidumohop, dia nakin adong kata-kata nasala dokon ataupun nadokon tu ataupun na dok tu. Jadi aw bahat magidumohop aharana anak mo yon kalau na marsiayan tapi dah anak mo di bangku persejaran tapi cuma iba guru-guru alak tersumpo ni iba guru-guru alak. Jadi alak mangido tolong idokon Nabi enta inda tolay jodikon inda tolay jodikon adong alak nan mangido inda tolay jodikon. Walaupun bahar disun guru-guru enta bahar guru-guru enta disun di kampung tahun. Jadi juguk nyarak mo yun disun hanya untuk saling mengingatkan banyak. Ini adalah menggurui, ini adalah mengajari. Masih timot-timotan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masih timot-timotan, masih tolong-tolongan kita. Sundina kini talokoni rap runggui ta di majlisun, berkeluarga ta sudena di dunia, rap runggu musita tumkina di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akhiri majlis taudud manduah tu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يا الله dengan keberkahan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kami kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kumpulkan kami di alam kubur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpulkan kami di akhirat di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah di surga nanti kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.